Agparindomeng tayo kakabsat. Kararag ti kinakatalik. Diyos aman nakabalin amin ken nagnanayon nga apo, bigbigen mi anapnuan yaman, ti kinaman nga asim kada kami, ken aminen mi as ipapakumbaba dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka ken iti tunggal maysa. Iti sigagagaranakem, sungbatan mi ti ayab mo ngagbalin nga adalan, babaen ti panangmulimi ti biag mi, amay tulad ken Kristo. Amo mi aday ito'y nga ayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami akatalek mo kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anapnuan yaman dagiti parabor mo, ipateg ken oseren mi ida iti nainsiriba na wagas. Iburay mi ida as ayat kadagiti padami a tao, ket isublimi ida amakay ayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi tagtultuloy apan nakatubay mi, kas katalek mo. Kas tameten nga kagumaan mi nga awisen dagiti dadduma nga agbalin a katalek mo. O Diyos aman nakabalin amin ken nagnanayon nga apo, dawaten mi, takas ti panangirugim daytoy nasayat a kananakem kada kami, itungpal mo metlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos ti bogbog tong anak na, ikakaasin na kami. Agtugaw tayo. Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. Dagitoy dagiti naawat tayo na duma-duma apanggep, amay daton itinasantuan a misa. Misa apagyaman na nagapu kadagiti sumaganad. Dominga Sanchez ken ti pamilyana, nagapu ti maysa nga kabsat, Pisco family. Mr. and Mrs. Johnny Angeles and family. Dios and April Peralta. Mr. and Mrs. Diosdado Peralta and family. Andrea Peralta. Jairos A. Valentino. Paz family, Soto family, Bisquera family. Alan and family. Miriam, Krishna, Karil, Cristel, and Clayton. Mrs. Isabel Bautista and family. Michael Carino. Chelsea Lee and Gab. Lynn Bizay Lianesa and family. Aurora Palo, Ken Manolito Ancheta. Nora Pacano and family. Alison Jenny, Jerez Mirza and Hera Marquisia Pastores. Miko, Colin and Kenzo Ronin Pastores. Kastamet nga special intentions and thanksgiving ang nagapu kadagiti sumaganad. Gabriel Akim Presya. Mrs. Victoria M. Palekpek. Ameline Pacano and family. Winfred and Marieta Pastores. Jessa, Jonah and Angelica. Red Pastores. Nagaputi may isa nga pamilya. Mar, Susie and Isa. Misa meta pangikakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Benita Oliho, Alma Alson, ken amin nga minatay ti Aliho ken Badwa families. Roman and Agustina Molina, Onesimo Bisares. Noe B. Pariñas, Nelin B. Pariñas, Nerio P. Pariñas. Antonia Persona, Floro Persona, Junis Persona, Jel Persona, Restituto Pada, Joey Pada. Jesus ken Marta Pacano, Baby Angel. Santos Sanchez, Damian Torrijos, Pilar Torrijos. Angelito Yalong, Artemio Yalong.
Pamilya ti Palekpek ken Joferio. Leti Pasis. Conrado Soto. Simon Bisquera, Aurora Bisquera, Perfecta Gutierrez, Genesis Bisquera, Danilo Bisquera, Jeffrey Paz. Norma Palo, Hernando Palo, Fernandina Palo. Herminio Palo, Julia Palo, Veronica Espiritu. Fortunata Pisco, Jose Pisco. Demetrio Pisco, Jael Pisco, Filomena Jacob. Rodrigo Barrera, Leonila Barrera, Rodalyn Barrera. Rodolfo Francisco, Ken May Benicta. Junel Pilar, Jesus Pilar, Adela Pilar. Junicio and Carmen Papagayo. Conrado Palekpek, Luis, Martina, Mayled, ken amin minatay ti familia Palekpek ken familia Mayled. Romulo and Teresita Pilarta, Jerome and RJ Pilarta. Emiliano Pacleba, Paulino and Victoria Pacleba, Romeo and Sonia Pacleba. Kulas Sanchez, Soledad Sanchez, Alfredo Sanchez, Abat Sanchez, Aping Sanchez, ken amin minatay ti pamilya Sanchez. Simeon Pilar, Prudencia Pilar, Alejandro Pilar, Eloy Pilar, Dolpo Pilar, ken amin minatay ti pamilya Pilar, ken Ardaniel, ken kararwa ni Wolfgang Winkel. Leo Takanay, Juvena Takanay, ken amin minatay ti pamilya Takanay. Teresita Pilarta, Romulo Pilarta, ken amin minatay ti pamilya Pilarta. Marciano Bagwang, Mirna Guerrero, and Florer Benaoro. Gina Bisquera, Florante, and Roel Benaoro, ken amin minatay ti familia Benaoro. Fernando Reynaldo Benaoro, Erlinda Tadju, and Corazon Soriano. Panagyaman met nga nagapu kini Ivy, Ayan, Marian, and Wayne Cabanilla. Dua ang nabileg akabusor ti biyag, ket dapatay ken sakit. Amin tayo ket agbuteng kadakwada. Mamati tayo kadi ani Apo Diyos, ket para iti biyag, ken kabusor ni patay. Uray ti da natulag, pasingkedan na kadatayo, ni patay ket saan naparswa ni Apo Diyos. Ti panagungar ni Jesus ket pamaneknek anaparmeken ni patay. Isu ti ruangan ti biyag. Itinasantuan na Eucharistia ket ibutaktak tayo ti pamati tayo. Amamati tayo ken Jesus nga Apo iti biyag. Ti mangidaulo ti panagkanta ket ti parish choir. Tumakder tayo para ti kanta apang lukat.
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti grasya ni Apo tayo Hesu Kristo ken ti ayat ti Dios nga Ama tayo ken ti panakiranod ti Espiritu Santo adda kumakada kayo. Agdawat tayo iti pamakawan ti Apo tapno iti kasta may kari tayo kadagiti bunga nga awaten tayo ti daytoy na santuan ay Eukaristya arambakan tayo. Agkompesara, iti Diyos, aman nakabali namin, ken kada kayo met kakapsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa aramid ken liway. Basol ko unay. Isong agpakpakaasiak ken Santa Maria nga agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakapsat, tay kakaasilak kuma. Kaasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, babaen tagrasyam, pinagbalin na kami nga anak mo. Tapno agbyag kami iti sidong tiranyag ni Kristo, ili sinakamkad iti amin nariro, itaramidem nga agtaeng kami iti sidong tipudno. Gapumet laeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Umuna nga may basa. Dito yung may basa na araw iti libro ti kinasiri. Saan na pinaraswa ti Diyos ti patay? Ket saan nga agragsak numatay dagti si bibiyag a paraswa. Inaramid na iti amin tapno agtuloy da nga dada ket nasayaat kinaimbag ti tunggal maysa a pinarsuana. Awan ti makapatay asabidong kadakwada. Saan nga agturay ni patay ti lubong kasaan nga matay ti kinalinteg iti Dios. Saan tayo a pinarsuwa ti Dios? Tapno matay tayo no diket agbalin tayo aladawan na asibibiyag. Ti apal ti Diablo tinangyeg iti patay ti lubong ket matay to dagiti kumapon iti Diablo. Kakabsat isa o ti Apo. Idaydayaw ka, o Apo, gaputain salakan na. Ket di may palubos, adagiti kabusor ko pagang angawandak. Itilubong dagiti natay inaon nak. Iti mangliweng-liweng nga abot. Na ikuyugak kadagiti agpababa, nupay kasta pinagbiag nak. Ikan tayo ti pagdaydayaw iti Apo, da kaya mapagtalkan at tao na. Apag darikmat laeng ti pungtot na, ngem ti kinaimbag na, aginggat adda biag. Mabalin nga iti rabii at dagsang sangit, ngem iti bigat, ragsak ti sumukat. Denggen nak, o Apo, ket kasya nak. O Apo, tulungan nak. Pinagbalin mo arago ti dongaw ko. Sika, o Apo, ti Diyos ko. Agnanayon asika ti pagyamanak.
may kadwa may basa. Dito yung may basa na daw ito may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Nabak nang kayo unay iti aming nga adda kada kayo. Iti pamati, iti sao, ken iti panakaammo. Iti gagaryo at tumulong, ken ti ayatyo kada kami. Iti kasta kayat mi nga adu kumamet, iti ipaayo at tulong, iti daytoy nga aramid. Taammuyo ti parabor ni Apo tayo ay Hesus Kristo. Idinto anabak nang nagbalin anapanglaw gapo kada tayo. Gapo kada kayo tapno pabaknangin na kayo babaen iti kinapanglaw na. Jak panggep ti palaganan dagiti sabali ket padagsenan kayo. Ngem gapo taadan kayo iti ado naimbag at tulungan nyo met dagiti makasapol. Kada kay tumet iti makasapol ket isudan tumet ti addaan iti nawadwad. Tulungan da kay tumet iti kasta adanto panagpapada kas kuna tinasantuan na surat. Itao nga adu tinulungan na saan ang nagsubsobran ket ti basit ti inumong na nurnong na awan ti nagkurangan na. Kabsat, di sao, di Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Bimalasiw ni Jesus ket nagsubli ijebangir tinanaw. Iriaddan iti igid inaribungbungan ti nakaad-ado at tao. Dimteng ni Jairo may nga opisyal iti sinagoga. Idi makita na ni Jesus, nagparintumeng ket nagpakpakaasiken kuana. Ngan-nganin matay ti balasitang nga anak ko, umay ka kadi, ket ipatay mo ta imam ken kuana tapno mimbag ket agbiag pay. Kimuyog ni Jesus ken kuana. Nakikuyog met ti nakaad-ado at tao nga nagdidinuron iti likmot na. Adadjay idi ti maysa babae asa nga 12 at awanen ngagsagsagaba iti panagbulos iti dara. Nubayadon tinangag-agas ken kuana, ken tagastonan ti amin na kwarta na pinagpapaagas na, dimet imimbag, no diket limalo ti sakit na. Nadamag na ti may papan ken ni Jesus. Nakilinetlet nga rod kadagiti tattao. Ket nakaasideg iti likodan ni Jesus. Sinagid na ti kagay ni Jesus ta kinunkuna na iti bagina. Numasagid ko lakuma, uray ti kawis na laeng, umimbagak ton.
Dagos asim mardeng ti panagbulos ti darana, ket nariknana nga immimbagen. Iti dayta kanito, nadlaw ni Jesus nga dapan nakabali na rimor ken kuana, ket sinango na dagiti adda iti likudan na sa nagsaludsod. Siya sino tinang sagit iti kagay ko. Kinuna dagiti adalan na. Makitam dagiti adu a tao nga agdidinuron ni tilikmot mo, ket saludsodem pay laeng no siya sino tinang sagit ken ka. Nga minwaras ni Jesus ti panagkita na tapno kitain na no siya sino tinang sagit ken kuana. Gaputan na bigbig ti babae ti napasamak, agtigtigarger iti buteng ngay masideg ken Jesus sa nagparintumeng iti sangwanan na. Impudno na ti amin na naaramid. Anak ko, kinuna ni Jesus iti babae, pinaimbag na ka ti pamatim. Inkan asi tatal na, ket saan ton ngagsubli ti sakit mo. Madama pay lang agsasao ni Jesus ididumteng dagiti naggapu iti balay ni Jairo. Natayan ti anak mo impadamag daken kuana, apay ringgurem pay laeng ti mestro. San ngayon kaskaso ni Jesus timbagada ken ni Jairo. Kinuna ket di ken kuana, di kagdanag papigsaem ket diri pamatim. Saanen ngayon palubos ni Jesus ang makikuyog dagiti tattao ken kuana, malaksid ni Pedro ken dagiti agkabsat, Santiago ken Juan. Idi sumangpet da iti balay ni Jairo, nakita ni Jesus ti kumaribuso at tao. Agsangsangit kanagdungdung awda iti napigsa. Apay nga umariwawa kayo, sinaludsod ni Jesus, apaman anakastrek iti balay. Apay ngagdungdung aw kayo. Saan anatay ti balasitang, matmaturog laeng. Kinatkatawaan dagiti tattao. Pinarwar na amin ida sa nainayaban dagiti naganak ken dagiti adalan na, ket simrek da iti silid ayan ti balasitang. Inigkaman ni Jesus ti ima ti balasitang sana kinuna, talita kum. Kayat na sa wen balasitang bumangon ka. Dagos sa bimbangon ti balasitang ket nagpagnapagna. Kasangapulo ket dua idi iti tawen na. Kastaunay ti siddaaw da iti napasama. Ngem impaganetged ni Jesus nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Pakanenyo ti balasitang kinunana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Nimbagabigat yo amin, kabsa. Nalabit, makapasigar, day dibuya, apanang sukimat ni Jesus, no siya sino tinang sagid iti kagay na. Sino matayat iti agbuteng, lalo kumano, bugkaw, ti panangisao ni Jesus, nga mahanga nagbugkaw ni Jesus, natural. Siya sino tinangsagid iti kagay ko. Tada ito'y babae, kaslaman na rin na nga nagtakaw isona. Kaya nagulimot ka tati amin, hindi nagtitinalyaw da nga mangbirok, tapnuhan, ang asyak ti mapabasol, ang asyak Kaya nangsagid iti kagay ni Jesus, ngam nagpudno ti babae, kat agpigpigargar. Saan ang nagunget ni Jesus, gaputa adda narikna na abileg nga rimor manipod ken kuana apay ko mga agungeten ket dayta ti gapuna nga imay isona tapno adda may bingay nakadagiti tattao. Inaramat na ket di daytoy pagteng nga nagipaamiris nga adda pan nakaagas no adda pamati. Ket ti pan nakaagas agbunga iti pan nakapaadda iti kapya. Iti daytaan na imatangan met ni Jairo
ti kangatuan nga opisyal dagiti soldado napatibker tinamnaman na iti daydi nga dawat na ken ni Jesus nga paimbagen na kuma ti anak na ket agpayso unay oray no natayen gayamen ti ubing napagungar pinagungar ni Jesus babaen kadagiti balikas na talita kum. Ti patay kakabsat ket saan nga agnanayon dayta nga ti bagana kada tayo dagitoy istorya iti ebanghelyo no di lang may nga pannaturog iti pagbiit no adda pamati no awan pa nagduwa-duwa adda to ready tinakem addan to biyak dayta ti kungkuna ni Apo kungkuna kada tayo iti umuna ama ibasa manipod iti libro ti kinasirip. Ni Apo Diyos ti biyag. Anyan aya ang nagragsak tayon, no tunggal agsakit tayo met, ket maagasan tayo adagdagos. Awan pagbubungan tayo na makaited iti instant nga ipapatay. At ipatay ket dumteng tulaeng inton lumakay wenno bumaket tayo. Ngem gayam kakabsat haanakastoy. Gapuenta dagiti pampanunot tayo, dagiti tartarigagay tayo, ket saan nga iso ti panunot, tarigagay, ken sirib ti Apo. Adayo anangat ngato, dagiti panangiwanwan na iti biyag tayo, ngem dagiti kayat tay ama pasama iti biyag. Katitulbat ti amin, nangagtay daytoy latay iti ebanghelyo pamati. Si bibiyag, aktibo a pamati. Saan nga pamati nga agko na nga, oray hana pa pamakimkimisa. Oray no hana gawawat ti sakramento, oray ka nagbunyaga kon. Kristiyano ak, mapanak to di langit. Ay ha, nangos to day kakabsat. You need to have that active and dynamic faith. Ti pamati asaan nga agururay laeng adumteg ti grasya. No di ket paggunayon na kumati taong agbirok kadagiti nasayaat ken naimbag a pamuspusan. Ay, han ang kumporme a pamuspusan. Ti pamati kana palubusan nga agaramid kay ti dakes tapno umimbag ka. Haan. Nasaranta ti pamati day di babae oray agsaksakit isuna ket impamuspusan na ti umasideg ken ni Jesus. Pudpudno ti pamati ni Jairo gaputa imulog isuna manipod iti nakangato a posisyon na nga agturay dagiti soldado impababana iti kinatao na iti dati kangatuan iti amin tapno maagasan ti anak na. Tiyempo na maten kakabsat nga usisaen tayo ti pamati tayo. Gaputa ado ti sakit tayo ket kasapulan tayo met ti maagasan. Anya kadi tikita na ti pamati. Kasapulan tayo ti agtalinaed ana salunat gaputa tigagem tayo, titarigagay tayo, tipanggip tayo, ket itultuloy tayo asangalen, ti baro, alubong, an nasalunat. Tada ito yagdama alubong tayo, ket medyo napunon kakabsat, kadagiti na espirituan asakit. Bangunan tayo tinapabaro asimbaan, gaputa sinarot pay meten dagiti dakes ken makasabidong arikna pampanunot ken aramid daytoy biag tayo ana Kristiyanuan. Ketrumbeng laeng nga adaan tay iti pamati kas ken ni Jairo ken ti babae ana agasan. Umasideg tayo iti Apo kakabsat. Saan tay laeng nga aprusan ti kagayna babaen iti napasnek a panagkararag. Umasideg tayo, so nga umay tayo dito'y simbaan. Aging nga kabailan, umay ka makimisa.
Ikaten tayo tinang balkot, iti kinatao tayo at kinatangsit. Wano pa ng panunot, akabailan tayo ti amin. O no saan tayo ngagpatulong, kani Apo Diyos. Makatulong kuma, daytoy Eucharistia, akan kanayon, nga mangagas kada tayo. Diyo ka din na panunot, at itunggal misa, ket gundaway daytoy amangagas kada tayo. Mabalintay nga sa uwen nga Eucharistia ket lugar ang makaagas. Tasaan laengen apaset day di na indagaan abagin ni Kristo ti maidagket kada tayo. Dahito iti mangited ko makada tayo iti bilag kakabsat ken gagara kang ganayon nga makimisa. Ngamin mismon ani Jesus sombrek iti uneg tayo no agkumulgar tayo. Itayo ka didayjay. Jaka mo na ibagakidi, ngam ko na ni Archbishop Sok Villegas. May sa kadagiti talks nga imbingay na jak malagipan nun niyang katatao na gijay. Kako na when you no awatem ni Apo Jesus iti uneg mo babaen tinasanto na panugkomunyon. Saan laengen nga nagsinagid ti ima ti dakulap na kenten niya naman apas maysa wenno dua laeng nga paset ti bagim. Ni Apo Jesus simrek iti kaunggan apaset ti bagim. And Jesus is hugging you inside you. Arakop ni Jesus daytan. No arakupan na ka ni Jesus, makaited iti agas. Iso nga mabalin ko agbalintay nga maikariunay iti tunggal panangawat yan ni Jesus iti panagkomunyon. Makita yo, daya ka di makaatiw iti dayta nga kita iti panagagas ti Apo kada tayo. Awan, iso na laeng di mo pa'y nga taa kayat met nga mapan kay ti doktor ket kunana arakupan ka ta umimbag ka. Nilaeng Apo Jesus dayta madaydayaw kuma ni Apo Diyos ita ken iti agnanayon. Amen. Iwaragawag tayo ti pamati tayo. Mamatiak iti may sa Diyos. Aman nakabalilan. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita. Ken di makita. Ken iti may sa nga Apo ani Yesu Kristo. Tunghanak ti Diyos. Nagtao iti ama iti sakbay iti amin na Diyos. Diyos na nagtao iti Diyos. Silaw ang nagtao iti silaw. Napaypayso a Diyos, nagtao diti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti ama. Ket kapuken kwa na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka naggapu sa dilangit. Ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin Espiritu Santo. Ket nagbalin na tao. Kastamet na ilan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagyan dagiti na santo na surat. Imuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makanawan ti ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ipagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangte diti biyag. Isu nagtao diti ama ken iti anak,
ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipadoyak-yak po ti may maysa punya, apakapakawanan dagiti basbaso, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panag... Ya, ilubong ang sakbayan. Mamati tayo iti Diyos na marswa kada tayo para iti biyag. Si tatalektay amang idatag ken kuana kadagiti amin nga sasainek ken saksakit iti lubong tayo. Ket kuna tayo, Diyos ti biyag, denggem dagiti kararagmi. Diyos ti biyag, denggem dagiti kararagmi. Tapno ti simbaan, agtultuloy anapnuan asi ti panangagas ni Apo Jesus. Tapno dagiti masaksakit, ken maliwliwada kadagiti may laklaksid, ken mawaywayaan kadagiti dapanglaw, ken nakapsot masalakni banda. Kumararag tayo. Diyos ti biyag, denggem dagiti kararagmi. Tapno iti ili dayto alubong iti bisin ken iti taraon, ken na espirituan agameng, digiti babaknang agimong ken pagilian, iti paramanda digitoy kadagiti nakurapay, kumararag tayo. Diyos ti biyag, denggem dagiti kararagmi. Tapno digiti do doktor ken nurses, ken amin ang mga aywan kadagiti masaksakit, ken adaan kurang na, madaan da kuma iti panagraem iti biyag, ken mabangaran da kuma iti trabaho da, babaen tayat ni Kristo. Kumararag tayo. Diyos ti biyag, denggem dagiti kararagmi. Tapno ti pamati, ken namnama digiti agsaksakit, ken agngangabit ken patay, ket si tatalged da kuma ken Apo Hesus Kristo, nga isu ti panagungar ken biyag. Tapno babaen ken kuana, awaten da kuma digiti sagsagabaen da asiaanos, ket intondom teng ti kanito, si dadaan da kuma amangawat ken patay, arwangan ti pudno abiyag. Kumararag tayo. Diyos ti biyag, denggem dagiti kararagmi. Tapno ti na Kristyanuan agimong tayo, makipagrik na tayo kumay ti maysa ken maysa, kas ti kenaanep ni Apo kada tayo, kenintay met babaknangen ti maysa ken maysa, tinasaya at asagot ti puso ken naken. Kumararag tayo. Diyos ti biyag, denggem ti kararagmi. Ti pamilya mangidaulo ti panagidaton, ket the engineer and Mrs. Winfred Pastores and family.
pakder. Tiya po waten ako mga ito'y adaton kadagiti imam. Ket may paaya pa kay dedayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kasta na iti pagimbagan tayo, ken ti kadagupan ti kasantuan iglesia. Kasta kumangit.
Apo, Jack may karing may kakanya. Hindi may isa lang sa kapaimbag ko. Tikaran.
Tumakder tayo. Amen. Agparinto meng tayo. Panangidaton ti biag ti parokya. Apo Diyos, Ama nakabalin amin, kangatwa na panagdayaw, ken panagrukbab, ti paaymi ken ka. Iyawat mi pay, tinaimposwan a panagyaman mi, tababaen tinabileg nga imam, kinibin na kami, ti panagdalyasat mi, ti unos, ti duwagasot atawen. Idaton mi ken ka, dagiti sumaruno atawen ti panagbiag. Bangunan mi ti simbaan, dagiti agkaruba ken ni Kristo. Tulungan mi dagiti agkakaruba ken gagayem mi, amay apon iti daytoy agimong ni Kristo. Sangsang kamay sa kami ngagdalyasat, anak no ti ayat ken panagserbi iti tunggal maysa. Agditinulong kami amang kuyog kadagiti marigrigatan, ken mang patibker kadagiti nakapoy, tapno awan kuma ti maudi, maisina ken mabati. Da kami dagiti katalek mo, kadagiti narway asagsagot mo iti biag mi. Aramaten mi ida manggunod, kadagiti araramid, iti panagdaydayaw, panangisuro ti pamati, panangibingay kadagiti naindagaan agameng. Kuyugen mi dagiti agtutubo, amatubay kas na dayaw, na singpet kenalinteg at tao ti masakbayan. Galangugang kuma tinagan mo, iti amin na suli ditoy ilimi, ken dagiti sabali nga ili-ili. Agin ga amangunod mi ti pagarian nga inkarim kada kami. Amen. Maria nga inami, Immaculada Concepcion, kakaasin na kami. Agtugaw tayo. Pakaammo ti parokya. Awag ti kasar. Ni Jester Anikal, anak da Dominador Anikal, ken Laila Raboy, at tagalaskig piligan. Kayat ng ikalaysa, ni Miranol Liberato, anak da Norelio Liberato, ken Mirna Reyes, at tagabilya Mercedes Sangkintin Abra. Petsa ti kasar, July 11, 2024. Lugar a pagkasaran, Sangkintin Parish, Sangkintin Abra. Ni Ryan J. Belena, anak da Randolph Belena kan Shirley Balacanaw, at taga Nagirayan, Piligan. Kayat na ikalaysa ni Majulaine Baldugo, anak da Willie Baldugo ken Donata Tadeo at taga Sun 5, Bangged, Abra. Petsa ti kasar, July 20, 2024. Lugar na pagkasaran, St. James the Elder Cathedral Parish, Bangged, Abra. Into no Biyernes, July 5, primero Biyernes ti bulan, ti alas 6 ti bigat, misa ngay dawluan dagiti apostolado di Kararag. Into no Sabado, misa sa jay nagirayan, iti alas 5 iti malem. Kas pagamo tayo kakabsat, nga itinasanto na misa ket isu ti kangatwa nakita ti panagdaydayaw. Rumbe nga rod atong kalsumrekta iti simbaan, may palagip kuma akanayon kada tayo, at isimbaan ket balay ti Apo Diyos ken lugar a pagkararagan. May sa lugar a nasantuan. Rumbe nga rod a marespetar ti balay ti Apo. May pakita daytoy babayan tintay panagidep kadagiti cellphones tayo. Tapno may pamaysa tayo tintay panagdaydayaw. Ken tintay panagbado wenno panagarwat ti disente amay kanatad iti imatang ti Apo. Agyaman kami Apo ti kooperasyon nyo. Agyaman tayo ti parish choir anang idaulo ti panagkanta iti daytoy amisa. Ken ti pamilya anang idaulo ti panagidaton.
Thank you very much. Tumakder tayo. Kasta kumamit ken ka. Magyaman tayo ti Diyos. Wag